जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिता रसोई। आज तो प्राय समस्त को प्रथमे गणेश पूजार शुभ अभिनंदन। मु आज से गणपति बाबांकर गोटे प्रिय जिनस मोदकर रेसिपी नहीं कि आसी। तेरे चलतु भिडटी स्टार्ट करिया। प्रथमे मुझे नड़िया कोरा गोटे ताटिया, गुड़ चीनी नहीं, चक्की गुड़ चीनी, तापर खसा नहीं भाजिकी धला खसा, काजू किछि खंड ड्राई रोस्ट करके गुंड कर देइछि, माने खंड खंड कर देइछि। आउ चाउल चूना गोटे कप माने से मेजरिंग कप रे नहीं। तापर गोटे कड़ाई बसई देइछि, सेथिरे गोटे चामच घी देइछि, तापर सेई नड़िया कोरा को सेठी ऐड कर देइछि। ताकू टिके ड्राई रोस्ट कर दबा, माने घी देइछि टिके भाजी दबा। भाजी देले बहुत नरम बनिबो हमर पुरटी, सेतपई निहाती भाजी देबे टिके घी देइछि। नहले भी किछि नाही, सेमति भी बनै परिबे। टिके भाजी सारा पर से गुड़ को ऐड करवा। से गुड़ को टिके खाली छेची देबे। मु सेमती खंड दे देइछि, किंतु मेल्ट करि जिवो, किछि कथा नाही। तापरे ताकू एपट सेपट करिकी मिक्स करवा जत पर्यंत से गुड़ मेल्ट न होइछि आ से पूरा अठा अठा होइजिवो, सेति पर्यंत ताकू भाजिबा। आपण चाहिले भी प्रथमे गुड़ देकी ताकू मेल्ट करके दे पारिबे नड़िया। मु प्रथमे नड़िया दे देइछि, तापरे गुड़ देइछि। किछि कथा नै, आपन इच्छा अनुसार आपन करि पारिबे। पूरा तो समस्त जानिथिबे केमती बनाती। देखंतु गुड़ सब मेल्ट हो गलानी, टिके टिके अछि खंड खंड, ताकू से भी मेल्ट करि जिवो। तापरे आमे दबा सेई खसा भाजी की देबे, धला खसा। कला खसार टिके बेसी भल लागिबो। से नथिला धला खसा ना कला खसा थिला, सेतपई मु धला खसा ही देइछि। तापरे काजू खंड देइछि, ताकू टिके गुंड कर देइछि काजू भाजिकी। नदेले भी किछि नहीं, आपन इच्छा अनुसार आपन ड्राई फ्रूट सब दे पारिबे। किशमिश दे पारिबे, काजू दे पारिबे, आलमंड भी छेचिकी दे पारिबे गुंड करिकी। बहुत भल लागिबो, निहाती देबे। तापरे अलैच देइछि दीटा छेचिकी, भल बास्ना हबो, निहाती देबे। ताको मिक्स कर दबा। आम रेडी हो गला पूरा। बहुत बढ़िया लगे सांग मैंने बनई खातु आ कमेंट निहाती जनातु। बनीगला, बर्तमान बाहर कर दबा। तापरे आउ गोटे ताटिया मु नहीं गोटे चामच चाउल चूना आ सेथिरे पानी देकी तार गोटे घोल तैयारी करवा। यही घोलटी से आम जंतुणी देले बहुत नरम हो पिठाटी, बहुत सॉफ्ट बनिबो। निहाती बनईकी देखंतु। कड़ाई बसई देइछि आउटे, सेथिरे मु 1.5 कप देइछि पानी, माने जो कप रो मापी थिबे चूना सेई कप रे 1.5 कप देइछि। तापरे घी टिके देइछि, लूण टिके देइछि, स्वाद अनुसार लूण देबे, घी गोटे चामच देबे। बहुत नरम हो जंतुणी। पानी टिके फुटी गले सेई घोल को सेठी ऐड कर दबा। आ लगातार चलेबे, नहले तळु लागी जिवो, बिंडा बिंडा हो जिवो। जेते पर्यंत ट्रांसपेरेंट न होइछि सेते पर्यंत ताकू माने गळई चलतिबे। एमती घांटुवे निहाती, नहले तळु लागी जिवो। एमिति घोल देकी बनैले ना बहुत बढ़िया सॉफ्ट हबो आपनको जंतुणी। पूरा पार्टी रे मिलई जिवो आ जम्मा भी बिंडा बिंडा हबन। बनईकी देखंतु। जदि मो रेसिपी आपण मानकु भल लागुताय ताले मो चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब निहाती करंतु। वर्तमान हो गलानी हमर से घोलटी बलिया बलिया हो गलानी। तापरे आमे चाउल चूना को ऐड करिया। एमती अल्प अल्प करिकी ऐड करिबा आ घांटुथबा। पूरा चाउल चूना दे देइछु। तापरे लगातार ताकू घांटिबा जेते पर्यंत करेईरु न छाड़ीछि। जंतुणीटी आपे आपे छाड़ी जिवो, ताहले जानिबे जे आपनको जंतुणीटी तैयारी हो गला। देखंतु मु जम्मा भी काटिनी वीडियोटी, पूरा देखैछि आपण मानकु। एमिति ही बनैबे
ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ନରମ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଚୁନା ବି ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବନେଇବେ, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବନିବ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି କରେଇ, ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଜନ୍ତୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି ନା, ଆଉ ଟିକେ ବି ବିଣ୍ଡା ହେଇନି। ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର ଏଇ ମୋଦକ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ। ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୋଦକ ବନାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୋଦକଟି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ବନେଇକି ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଛୁଇଁବେ, ନହେଲେ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ତା ମାନେ ହାତ ଫୁସ୍କା ହେଇଯିବ ପୁରା। ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକି ଟିକେ ତାକୁ ଅଟା ଚକଟିଲା ପରେ ଚକଟି ଦେବେ, ନରମ ହେବ ଟିକେ ଆଉ ସହଜ ହେବ ମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଦକ। ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ କରିବା, ହାତରେ ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା, ଦେଇକି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବା। ତାପରେ ଗିନା ପରିଆ କରିଦେବେ, ତାକୁ ମଝିଟା ଖାଲ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେଇ ପୁରକୁ ସେଇଠି ଦେଇଦେବା ମଝିରେ। ବେଶୀ ପୁର ଏକାଥରେ ଦେବେନି, ନହେଲେ ବାହାରି ଆସିବ, ମୋଦକ ଭଲ ବନିବନି, ଫାଟିଯିବ। ତାପରେ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି କରିବେ ସବୁ, ନହେଲେ ହାତରେ ଚିଟିଯିବ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଇକି ତାର ମୋଦକ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିଦେବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ନା। ଆଉ ମୋଦକ ପରି ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ତାକୁ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବୋଲି। ଆମ ପାଖରେ ତ ଛାଞ୍ଚ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି ବନେଇକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେମିତି ବନେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବନି, ଆଉ ସିଝିବା ପାଇଁ ବି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଦକ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ଉପାୟରେ ହିଁ ବନେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଗୋଲ ଗୋଲ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋଦକର ସେପ୍ ଦେଲେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇଛି। ପୁରା ଦବେଇକି କରିବେନି, ନହେଲେ ଫାଟିଯିବ। ହାଲକା ହାତରେ ତାକୁ କରିବେ। ଦୁଇଟା ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁତକ ବନେଇ ଦେଇଛି।
ଆମର କପେ ଚୁନାରେ 7ଟି ହେଲା ମୋଦକ, 8ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେ କରେଇରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ତାଟିଆ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଏମିତି ଜାଲି ଥିବ ତ ଦେବେ, ନହେଲେ ହେଉଛୁ ଆପଣ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବି ସିଝେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ସେଇ ମୋଦକକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ସେଠି ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 15 ମିନିଟ୍ରେ ସିଝିଯିବ ପିଠା। ତାପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆମର ପିଠା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଦେବା। ବନିଗଲା ଆମର ମୋଦକ। ଆପଣ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ବହୁତ ନରମ ବି ହେଇଛି।